Hoy bata ka, gumising ka dyan. May pasok ka pa. Ligo ka na. Bakit na? Sige, ligo na ako. Ba't hama na? Tara na po guys. Alis po tayo. Sige lang po. Tara po guys. School na. Ito po na yun. Paaralan ko. Hoy, Mr. Liam. Ikaw na po sasagot dito sa 1 plus 1. No? Sige po, ma'am. Ito na po. 1 plus 1 equals 2 po. Correct po, Mr. Liam.